Long live! Long live! Long live! Bangladesh minority সামনে attack খাইমানি বন্ধ। বাংলাদেশ minority সামনে attack খাইমানি বন্ধ। মা খাইয়ে। মা খাইয়ে। মা খাইয়ে। বাংলাদেশ minority সামনে attack খাইমানি বন্ধ। মা খাইয়ে। মা খাইয়ে। মা খাইয়ে। YTF ने हौसला इससे खाने। Stop violence in Bangladesh! 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 We want justice! 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 We want justice! 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 No justice! No rest! No rest! No rest! No justice! No rest! No rest! No rest! We want justice! 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 No justice! No rest! No rest! No rest! Bangladesh! 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 Stop violence in Bangladesh! 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 We want justice! No justice, no rest. No rest, no rest. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Bangladesh minority problematic crime money bond. হুঁশিয়ার 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 বাংলাদেশ হুঁশিয়ার 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 আমাদের বাংলাদেশের মাইনরিটিকে রক্ষা করতে হবে করতে হবে করতে হবে আমাদের মাইনরিটি বাংলাদেশের মাইনরিটিকে রক্ষা করতে হবে ভাই সিমিস মালয়েশিয়া তামনি হিনবা তিনি বাংলাদেশ হাই কমিশনनि বংनि অফিस বন্ধ বংनि উইকडेज खुलांखा मानडे टू फ्राइडे aboni bagai singtini borai malaysia high commission bai bini pia malai singtini or memorandum diklanka nangkai sing somban din kaisa hain hai YTF ni delegates of khayai sing borong no kaisa high commission ai malai phainai ga borok singna tini kok saka je bangladesh je sini minority sini joto sini takuk bukuk sang je satok pitok bujagai nok sojagai tongmani abono tui borok strictly borok action nana hini borok singna kok rukhano sing somban ni taisa phayai sing or high commission ai malai bongna sing taisa koglam sanan bai sing आप सोमवार दिन के ना हम हाई कमीशन तो नहीं मिल पाया शायद आज उन लोगों का आज वीकडेज नहीं है क्लोज है आज तो हम लोग ने उसका पीएस से बात किया है तो मंडे में हम फिर से YTF के दौरान से हम लोग यहाँ पर आके हाई कमीशन से मिलेगा और उन लोग का अभी तक लिए वो लोग हम लोग को दिया है वादा दिया है कि जो अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है हमारा माइनॉरिटीज़ के जो भाइयों बहनों के साथ जो हो रहा है अभी वो लोग ने हमको वादा दिया है कि ऐसा फर्दर ऐसा कुछ भी नहीं होगा फिर भी हम लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है हम लोग इसलिए मंडे में फिर से हमारा YTF डेलीगेट्स फिर से यहाँ पर आके हाई कमीशन से बातचीत करेंगे